For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, I pray for our benefactors, donors, our partners, the people behind of this ministry. Pilo-pilo nga pabor, grasya o panalangin, ibukbuk mo ngadto kanila, Amahan. Bless also our Roman Catholic Church authorities, our government. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, BTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our bantay radio stations in different towns. Bless all our towers, frequencies, hook up our satellite ministry CCTN. Bless all our staff, management with Boss John Dinier and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses to come to fulfillment. Bless my loved ones, Altam, and the closest people in my heart who work with me at the back of this camera. Panalanginis ng tanan, Amahan. Bless those, Father, na nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, nagsunod sa internet, ug sa nagkadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sunod sa ilang kasing-kasing. As I pray, Father, and claim for more miracles, healing, blessings, prosperity, favors, abundance, surprises to come down to each one of us, as I declare and claim in Jesus' mighty name, for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hindrance, and worries, all our sins, Father, please dissolve and heal each one of us one by one. Labi na sakit sa utok, matalong baba, liw kasing-kasing sa baga sa kidney, pancreas, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panis, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous breakdown, hypertension, hyperacidity, internal troubles, psychological problems, emotional problems, undiagnosed diseases. Please, Father, heal us one by one. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us, shower your wisdom to each one of us. Santa Maria San Jose, pray for us. San Pedro Calungsod, si Lorenzo Ruiz, Pura Anthony Chofilo Camumot, Padre Pio San Blas, Tamas de Ras Agustino, si Escriba, San Arcangel, the Apostol, all saints, brothers, please pray for us, be with us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Juan, Kapitulo 6, 44 ngadto og 51. Walay makari kanako gawas, kung ang akong amahan nga nagpadala kanako, maoy mopaduol kaniya ngari kanako, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat ng tanang tao tudloan sa Dios. Kamamati samahan o makakat-on gikan kaniya moari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita samahan, siya lagikan sa Dios, maulang ang nakakita samahan. Sultian ko kamo, ang motuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyo mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan, bisan paniini nangamatay gihapon sila. Apan ania ang pan nga mianhi gikan sa langit aron bisan kinsa mahimo mo kaon niini ug dili mamatay. Ako mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niini nga pan dili kay mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong ulog aron mabuhi ang kalibutan. Today we are remembering
another saint, Saint Florian, commemorated in the Roman martyr eulogy today, was an officer of the Roman army who occupied a high administrative post in Noricum, now part of Austria, and who suffered death for the faith in the days of Diocletian. His legendary acts state that he gave himself up to the soldiers of Aquilinus, the governor, when they were rounding up the Christians, and after making a bold confession, he was twice scourged, set on fire, and finally thrown into the river with a stone around his neck. His body recovered and buried by a pious woman, was eventually removed to Augustinian Abbey of St. Florian. Many miracles of healing are attributed to his intercession, and is invoked as powerful protector in danger from fire or water. Legacy: usa ka opisyal sa Roman government declared his faith, professes conviction to our God, to our Lord Jesus Christ. You know what? He was killed. Ipatay siya tungod sa maong conviction, tungod sa maong pagtuo. Kini ang iyang ligasiya na gustong atong sundon sa atong pagpanaw, sa ngalan sa atong gituan, sa ngalan sa atong giilang Diyos, sa ngalan sa atong baruganan. Di ta mahadlok to die for His honor and glory, to show our conviction, to prove that we love Him, even bugtian ni, suklian ni sa atong tastag sa kakinabuhi. Sometimes, ingani ang tao, musabay na lang, kay maoy gibuhat sa uban, ang li siya kontrahan. This happening sa usa ka grupo, sa usa ka kumpanya, sa usa ka trabaho. Nga kung ang majority, nagimog dautan, musabay ka, para di ka kontrahan. Di ka nila initan, di ka isalvage. Si St. Florian, you know what? Halos silang tanan nga mga army, mga leaders, wa mo to na Jesus Christ. Pero wa siya mosunod or moduyog sa iya makauban, nagpalahi siya, mituo siya kang Jesus Christ. In other words, sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw nining kinabuhia, di ta mo sabay sa unsay uso nga mali, manindigan ta sa unsay tama, bisan pagkontrahon ta, bisan pagkasilagan ta, bisan pa ang uban wala may buot sa atong desisyon. Sometimes it is not wrong to become different if it leads you to the right decision sa imong kinabuhi. Sometimes, komentariwan ka sa imong mga higala kauban, malahi ka, you are different, nagpalahi ka, di ka musabay, KG ka or else killjoy ka, it does not matter. What is important is, ikaw convince, ikaw kabalo, nga ang imong desisyon tama ug sakto. Hindi ka mo sabay ba sa unsay mali nga usuron. Mao ni ang point ni St. Florian. Siya army, ya makuyog way pagtuo, one day siya tuo kung Kristo. Ingon ang iyang mga higher officers, patyon ka namo. Ingon siya, no problem. It's okay. As long as I am telling the truth, I am professing my conviction. Ingani ang konsep ana,
Dili ta mo sabay sa unsay mali, unsay uso, ang palahi ta. Tungod kinagtuo ta nga tama ta. Senturian tabangi mi. Naandami mo barug sa unsay tama, tinuod, labi na in professing our conviction, our faith to our Almighty God. Help us to become courageous, brave, to face every challenge of our journey in life. Pray for our healing, conversion, prosperity, favors. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Our line for today, it says, if you have dreams, if you are desiring something, if you are aiming for a certain success and achievement, just plan it. And how to do it will follow. Kung plano, gusto nga makabot sa imong kinabuhi, kung kay gusto nga may tabo sa imong kinabuhi, kung kay gusto nga kabuton sa imong kinabuhi, planuhan na. Kay kung unsaon pagkabot, paghimo ni, mabot na. This is the law of nature, and I believe on this. Muna ingon si Thomas Edison, ang inventor sa incandescent bulb or fluorescent. Mingon siya nga kung kay plano, profess it, declare it publicly, tungod kay ma-oblige ka og himo ni ini, maobligar ka sa pagkabot ni ini, maobligar ka sa pagbuhat ni ini. Walang just plan everything. Planuha kung unsay imong gusto may tabo sa imong kinabuhi. Kay gayran na kasi Ginoo how to do it. Dagan kaayo kung mga gikahinabi nga mga katawhan, kasi sila naglibog, giunsa nila pagpa-eskwela ilang mga anak, giunsa nila paghuman ang ilang abalay, giunsa nila paghuman ang ilang gisugdan nga proyekto. They are amazed, they are surprised, they are shocked, kaya ang ilang nakita ang output, ang ending, ang resulta, and they cannot define by detailed kung giunsa nila ni paghuman, pagkabot, where they got the money na ilang gikinahanglan. Pero kabalo mo the truth behind of this, my dear people, kining tanan nato mga plano mo magnet sa mga opportunities, privileges, mo magnet sa mga butang atong gikinahanglan along the road of our journey. Mao nang matingala ka, mao nang masyak ka, masurprise ka, ngano nga nahuman nimo, nakabot nimo ning mga butanga. Just plan it and believe in your plans, and how to do it we just follow. Mura magmagniton ba, tingala ka, isang kwarta giunsa nimo ni, giunsa nimo ni paghimo, pagkabot. Kumbaga pattern na sa kinabuhi mo na kung wa kay plano, wa kay damgo, wa kay tinguha, wa gi kay makabot sa kinabuhi, wa kay mahuman. Pero kung nakay plano, nakay gustong kabuton sa imong kinabuhi, mahibulong ka, moabot ra. Believe on that, it will happen. I experienced it many times. Halos tanan akong giplano, gidamgo, it is happening. Not abruptly but gradually, tungod sa tabang sa labang makagagahom. Wala ako, kumbinsado ko na ining mga principles kinabuhi. Planuha, then it will come. The days will come. Mahumana.
kay tudluan man kas Ginoo nya matinga kas imong kagalingon. Why you know how to do this, why you know how to handle this, why you finish this, tungod na kay doon na kay plano. Thank you, people of the living God, for joining us today. I would like to express our hearty gratitude to our present givers, Johnny Milena Akdal sa 4M Trading LT Wagna, Edmundo Oclarit ug Edita Belicario of Bunga Ilaya. Thank you so much. And Joey Salisi, congratulations. He called me, kayang anak may pasar sa engineering exam. He came to me asking for our prayers, and I told him, ipaubaya na nimo sa Ginoo. Ang importante na imitabang ug ampo. Unang congratulations, Engineer Salisi of Garcia, bago pa gining nipasar sa pagka-engineer. Then Tony Nuragalbi uban na engine sa yuta, Burger Store, Cleofe Robert Labadan. Thank you, Bernal family. Tay Cross in the school, kagahapon dito me with Alma Antam, o inahas ko na yung panabang inang Irene o Gauchupi tungod kay nagkugos ko sa apong nainday, ang Paririki o Kumaring Jane School diya sa Santa Lucia, Gindulman. Then, you know what? I don't believe on accident. Everything happens na purpose. For the long time, nagkita migbalik sa akong higala. I told you before, akong higala nga pari, Father Rubia. Nagimamat ni kagapon, kaya siya may nag-preside sa misa, o siya nagbunyag. Anang Father Rubia, rest assured, our prayers will be for you always. Thank you so much for believing me sa unsay atong gibuhat. Then, thank you also kagawad dito o Kumaring Wilma Castulo, atong kumari na magtutudlo with Emmanuel Alma School, Ricky Jean School, Animos of Ginakot, Gindulman. Thank you. With Vicky School, thank you so much. And after our visitation dito sa Pamilyas mga school, we proceed or we visited Kumaring Mildred Bitangkor sa yang ginikanan si Naimide, uban siyang kapikas si Tay Dulo, not mistaken. Thank you so much for your kindness. Kagapon bisita sa admin kay akong bahin ng akong mga adlaw, akong gi-spend kagapon ang adlaw nga nimbisita tag mga pamilya. And after Gindulman, nimbisita ta sa pamilya ni Tay Rosindog na Narcisa Saulan of Tubodmar. Belated at pista ninyo, tanan nga nagpista kagahapon. Thank you so much ganikanang Merspin Lulug-lulang Marinila. Thank you so much for your kindness to us yesterday. Nga mi sa Tubodmar, happy pista ninyo. And also thank you to Ramer Milibitangkor again. Thank you. Judy Galindez of Garcia, salamat. Usak registered nurse. She continues in helping us. Thank you so much. Maxima Garda Store of Gindulman, hingala ng Inang Irene. Engineer Chito Nini Coino of Gindulman, grupo ng inahan. Mericos Family, igso ni Ma'am Rose Naldusa. Primo de Taipa, Pinili Abosio, Crescencia Salagdas, Lena Abosio, Leao Chabilio, Espiritu Family, Edgar Capuno, Polinar Galindez, grupo ng Adelimit. Ang atong higala sa Garcia, nga presidentes mga disabled. She works with me behind of the camera. Salamat kayo. And also, dyan sila kagampang grupo ng Bibiliksionis, ang bibing dako lang gihapon. Kumusta? And also, group of Manangina, CB sa Pundol,
Philip Lungay, Estrella Cebu sa atong Municipal Trial Court, Senator Turalba. And also thank you Regina Galamiton, a woman of miracle, Tony Flor Godilia, Kagawad Godilia of Bindulman, kaubang Kagawad Lito, mga municipal councilors ni sila. They are working with me. Casiano o Rosalina Dotarot, Bilkin sa Migraso, salamat kayo. Pagpalain. And also Quezon of Vegetable Section, thank you so much. Tapad na ang Joy Ortiz Meat Section, salamat ninyo. And thank you din Galarion, Diningalintis, Arnold Rosa Nandusa, Mimi Sato, sa Faith Rino, George Litigbas, Mantisa Bamboo Shop of Giuang, with Junet Tutorial sa musika o nasa watch services. Tayo din na tiyatan sa Global 1 Global 2 Beach Resorts sa Anda, tapad sa Anda di Boracay. Fortunata Gold, thank you so much, pagpalain ka for your efforts. Arnelwana Makinano, Gistril Makinano, with Felix Tamplayo atong haligi sa Anda, salamat ninyo. Ubas mga Riwa. And also Bernal family, salamat, pagpalain for your kindness and generosity. Also Lantaka family of Garcia, thank you so much. And also Angel Christopher, yun mo po itong Ceylon, keep praying for Naikura Iko, Animos of Cantagay, Tabed Sabilia, Tining Misula Ubay, Rodi Bibili Kasukot, Manuel Tiribantilan, thank you. Tony Madira of Paina, Daboy Vincent Lido, thank you. Manuel Piras, Turaba Sisters, Manuel Lakang with Vicky Tablas, and Joseph Kataranian, thank you also. With Juana Abuiba, thank you, and Trista Ukay. Mike Bombay Basar, nagbaligya sa mga amplifier, TV flat, speaker, TV antenna, Super Baron, radio portable, megaphone, trompa, microphone wireless, microphone with wire, video key, water dispenser, all kinds of appliances. Doon sa Ronjic Goods, doon sa traffic light, doon sa Altam Litsunan, tapad sa Latay Vulcanizing Shop. Altam displays the following. We have Pure Tablia, Flor Coffee, Focus de Crisons, and Pans Carolina RC products. We have also Coca-Cola products and agricultural products, sama saging Tundan Lakatan from Altam Highland View Farm in Arisia. Nag-umaman na dito, kaya usaman ko ka mag-uuma ang abot atong i-display sa Altam Business Center. Wa pa nato nagibaligya sa gawas, tungod kay gusto ko mabot ang panahon na inyong ma-practice ba na adto mo sa Altam Business Center pag mangita mong saging saba or tundan. Tungod kay ako mismo convinced ko nga sufficient ang atong supply pag-abot sa saktong panahon. And pwede mo mga snack, magpa-gama og sikwate. You are welcome. Tapanas Anges Carinderia, Skinita Padong sa Luloy. And we have also groceries alang sa inyong mga kinangdan sa inyong kusina. We have also religious items like nobinahan, yakong libro, available dito, spiritual insights. Please read this, buy this in a very affordable price. And we have also litsong manok, you're falling in love at first bite. Hindi mo ma-inlove sa manok o kristagiya. We have also limpo and fried chicken. I would like to ask apology kaya nga itong limpo o fried chicken pinapanakabuan mo ng until this time na pati adjustment gamay. Kaya nga itong litsong manok okay na, naka-adjust sa taana. Ang atong litsunan is able nga mudawat og ulos baboy, pato, pabo, limpo. Bisayng manok, pwede mo magpaihaw na mo inyong manok. We are here to serve you. Altam is your business partner in all your occasions. Kasal, bunyag, tukos, haya, sa pa, reunion. Find Altam if you are here in Agna. We are willing to serve you. Walang salamat sa mga nagpatunay. Our
opening hour before 8 o'clock and our closing time 10 p.m. in the evening. So, kung na may mga occasions, mahugtan mo og pagkaon, rest assured, before 10 p.m., abli pa ang Alcam Litsunan. Sa ila tuuron, kay naman na sila kay Volcaisin Shop, ang shop nga kada adlaw nagpista. And also, Ramji Quaygods, thank you, Pariasinto, and all their branches for tuning in and for helping us. Thank you, Traffic Light. Salamat ninyo, mga in-charge niya, for tuning in. Some people told me, sa brother, nagtingog ka diya sa traffic light, pulis ng tanan. Salamat ninyo. Mga Rina drivers, thank you for tuning in. Thank you for bringing the gospel of Jesus Christ to your passengers. Mga painitan, Isdaan, Nunez family, thank you so much. Monterrey, thank you. Bilyong Motor Parts, thank you for tuning in. Dutibit Restaurant, thank you for tuning in. Including Alcam Business nga nagmonitor usab niining taknaa. Bago pag miabot, together with Alma and Tam, my daughter o my staff, at the same time, my camera woman of our mission, Marinela Saulan, in Negros Oriental Province, dito may sa Kasimana. And rest assured that all the activities, all my talks in Negros Province will be televised soon. Our in-charge, Angel Kate Cadorna, akong anakon, is now preparing the footage sa tulunako ka mga big events dito ko Pilimero sa Bayawan City. Butan kayo lang mga pari dito, si Monsignor Bugyungan, Bungguyan, dito mi, Giaos Miss Pambinto. And after that, we went to San Carlos City. Nag-reunion ang mga perswilo, ang clan ni Alma, my wife, then nagwalis sa Kunila. And after that, together with God's Warriors Community of San Carlos City, ingon sila, mga friends daw sila sa atong talarong obispo, kaya na-sign man sa San Carlos si Bishop Parcon, and they told me na suodin nila si Bishop Parcon ang atong obispo. Nang sulit kayo ang among lakaw, the same time nakarelax ta niya, not only pure relaxation kundi bringing the love of God, bringing the gospel of Jesus Christ niining mga dapita. Di na ko ma-describe ang kalipay sa mga tao na kinigubos nila ninyong alagad ilang ikauban, because they watch me also in satellite ministry, Cebu Catholic Television Network, our network based in Cebu City, nga gibring ang signal ato, gitransmit ang atong wali via satellite. Mao na ang taga Negros nakakita sa atong wali sa television. I also have our program in Negros sa Happy FM dito sa Basay, Negros Oriental. Munang dakang bulan sa dito akong namit, mga successful sila. Ang uban mga opisyal sa lungsod, na posisyon sa ilang gobyerno. Nang nakita na ako nga kining mga bulanon di sa naasa naa, migsil sila sa ilang field. Salamat sa inyong mga pag-ampo, salamat sa inyong pagsabot, pero I need to inform all of you na karong Mayo daghan ko kayo buhaton, mao nang mga ilang gugamay dispensa nga posible dili ko maka-live ninyo straight tungod kay duna ko'y mga angay tiwason nga mga unfinished businesses and projects nining mga panahon na kay Summerman. Niya, somebody texted me from Duero, yun sa ganang ko mag-live ka Pirmi Brad kay makasunod ko pagbasa sa Ebanghelyo, maabti ko. Salamat kayo. Kabalo ko dagang nangutana nga nung wak ko, na binakatong wak kay Bawag asa ko, o nang salamat sa iyong pagsabot. Usbon ako, dili ko ka straight og live this month tungod kay duna ko'y dagang himuon.
Mao nang atangi lang ninyo akong mga replays. Nya atangi sa ninyo ang akong pagwali live. Mao nang ayaw ninyo i-miss bisan replay para maka-review mo. Review gali ko sa kong wali. Tumo na. Review my preaching. Alma suit. Many times because I am reviewing all my presentations. For what ground, for what reason, para sure good nga nindot ang atong deliberation for the next time. Ingana ko. Muna I encourage all of you na mo review sa atong mga wali. Sa tanang ng imbitar, salamat, like Andrade family. Thank you so much for inviting us. And some people, Kumaring Nursing, thank you for inviting us. Mga nagpista, salamat inyo. But I need to tell you, dili tanang invitations ako maadto. Gawas kong gikinanglan. And a certain woman in Gindulman approached me yesterday and she told me that she was disappointed with me for a long time, although she continued helping our ministry. For what reason? According to her version, for not coming sa ilang invitation. Mao nang ikasubo nato. And also, Renato, karon mo kay bao, Renato, Dudong, pinalanggang kapikas ni Kumaring Lukling Baybay, mga anak ni Nay Maria of Garcia. Thank you for helping us. By the way, pwede mo magpadalag tabang sa ministeryo through our collectors sa Kibol. Just put names and exact address para sa foundation, para sa ministry. Pwede na. Ang uban nagpadala through Palawan, through LBC. Ang uban nagpadala nato through some people nga nag-volunteers like Raul Acasio. Thank you. There are many ways on how to send your helps for this ministry. Right? And finally, tanan ninyong gidonate, tanan ninyong gipalit sa negosyo, tanan ninyong gibayad sa Kibo Network, kuha na gamay nga percentage para sa atong mga outreach and feeding program to be resumed this coming June. Muna ang kamo, di sayang inyong gitabang sa ministeryo, di sayang inyong gipalit sa atong negosyo, di sayang inyong gibayad sa network, kay naibahin ang makabus as what Leviticus 23:22 nga makabus in the Old Testament, naibahin sa income sa mga tao. And we practice that. Believe me. And that's what I see sa atong kinabuhi, why God is so good to us, why God is very generous to us. Tungod kay naamin nining maong practice ng mga tao sa atong katalingban, naibahin ang environment, naibahin ang mga bright na tong mga scholars, naibahin ang mga kabus, naibahin ang mga pamilya nga way klarong income, ato nang gibahinan. May lang, makatabang ta. Kahit isang bisis lang. Wherever you are, na nagsunod o naminaw, including our prayer warriors, may the blessings of the Almighty Father be upon you. Speaking of our gospel, nagisgot ni tungod sa offer ni Kristo nga mao ang pan nga maghatag og kinabuhi. Iyon si Kristo ang pan didto sa kamingawan nga gihatag sa Dios when Moses lead the people from Egypt to the promised land. Died, although our Almighty God give them the manna, pan nga gikas langit nga may gipangayo nila in order they will survive, nangamatay gipon sila. Pero si Kristo, kumukaon na kong lawas, dili gid mo mamatay. Ako mismo, kabalo mo, my dear people, experience a lot of what I call miracles in my personal life diha sa Santos nga Eucharistia. Ug usa sa pinakadako nga milagro nga akong nasaksihan, kabalo mo, way back mga 17 to 18 years ago, because I am now in my 18 years in preaching. I started at the age of 15, and during this year when I was 15, I was a living witness sa usa nako ka schoolmate nga giwaan. We brought this woman sa Alicia Church
Merkulis man to din misa pagkahapon. Ang Magadas Adoration Chapel, then later on, we decided to bring the woman inside at the church while the mass was ongoing. Kabalo mo, when the ostias was raised, when the wine was raised, when the consecration was made, ang babae nga gisudlan og evil spirit, because that is biblical, Revelation 20, nag-away ang yawa kontra ang bigil, napildi man ang yawa, iagbong ang mga datang espiritu ng kalibutana. Therefore, nagiday mga evil spirits, right? Na yawa, na ay mga engkantog jatut, sa diyang gibayaw ang lawas ni Kristo o ang bino, mikirig ang babae niya na ulian, nibalik sa normal. Di ako nakakita o nakasaksi unsay gahom niya ng santos nga Eucharistia. I need to tell you this. Kung wa pa ko kakita nga gamahanan ang santos nga Eucharistia, dugar ako nagtukod og akong reliyon. I can do it. Believe me. Makita man na imong capacity o ability. Makita nimo na. Pwede ko musungag sa Iglesia Katolika kung gustoon ko na. Labi na sa daghan akong giagian nga mga kasakit sa nanglabay mga kapanahunan. Unlike karon, nakita nako nga lahi na ang dagan sa atong pagwali, pagministeryo. Unlike before, I suffered. Kabalo mo, one of the reasons nga nung di ko gustong magtukod og akong reliyon, or else di ko gustong mahawa sa Iglesia Katolika, because one time, God inspired my heart inside self. Ayaw pagwalis gawas. And I will not allow you to transfer to any religion. Kabalo mo na mga like religion nga mga suod nako, they called me and said, brother, you're welcome in our religion. But God told my heart yung sa Idsalayaw, dagan kagwalihonon diri swords Katoliko. You got me? I heard that inspiration. Manawagin ko ika-courage nga naguna-una nga musipak or else magtukod og akong reliyon. Ako'y kinabataan nga founder kung ako pinang gigusto sa nanglabay mga panahon. Nga in the long run, matuura mga mga tao like what the other founders are doing toward their flock, toward their followers. Pero wag gina nako nakita that I will do it toward myself, that I will do it tungod kay na-inspiration na receive nako from God na dagang walihonon diri sa Katoliko. I need to steer. And another thing, you know what? Nakita nako ang gahom sa Santos nga misa. Ang gahom sa Santos nga Eucharistia. Kaning gi-offer ni Kristo sa Ebanghelyo nga matod niya. Kung mukaon mo niya akong lawas, makabaton mo kinabuhi. It is true. Please, don't get me wrong. Because I have also listeners from other denominations, from other religions. They're following with me. But I need to tell you, anyway, I'm not convincing you to believe me, to agree with me, to come with us now. Kaya simple, rakong prinsipyo sa akong pagka-alagad sa Ginoo. Kung happy ka sa Katoliko, then remain here. I'm happier. That's why I'm here. If you are not happier, then get out. Transfer to any religion, any ministry that you believe na makahatag mo kalipay. And then, other religions, if you are not happy in your religions, in your denominations, then probably this is now the time to come back to the Roman Catholic Church. Ingana ko ka-practical. Kung happy ka sa Katoliko, then remain here. If not, get out. Kung ikaw like reliyon, di ka happy, balik sa Katoliko. Tingalig diri, makapalagan mo ang imong kalipay. Ako happy man ko din Muna, I'm here. Kabalo mo, ako kondensado. Nga kining Santos nga misa is true. It's really powerful. The living Jesus Christ on this planet Earth. Because Jesus anticipated this crucifixion on the cross. That's the reason why at the Last Supper, He instituted the Eucharist. For what reason? For what ground? Ingani nga akong idea na. Kabal si Kristo nga di na siya kauban as a human being.
Pero gusto si Kristo makiguban sa humankind. Manang iyang gitukod ang Santos Eucharistia, nga mao iyang lawas ug dugo aron attach gyapon siya nato niining kalibutan. Imagine ninyo the plan of God, the desire of God, nga gusto de si Kristo nga dili malayo sa tao. Gusto de si Kristo nga makauban nato. Gusto de si Kristo nga naa siya sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw niining kalibutan. Mauni ang akong nakita kining Santos nga Eucharistia is really powerful base sa akong nasinati. Then ako mismo I am practicing myself nga umahimo I need to receive the communion if possible dili, but because of many reasons, many grounds, may mga panahon nga layo ta, wa ta dire layo simbahan, unang dili nato na practice nga kada adlaw gyud, pero kabalo mo nindot pa ya kung ato nang i-practice matag adlaw. Pero it does not mean kung kada adlaw pug ka ni simba ni kalawat ikaw ra malangit di sa kumutuana. Kay bisan mga hermits o mga santos in the desert, in the forest, santos man wa man to simbahan dito, di communicated to God alone. Kabalo mo ang pagduol nato sa santos nga Eucharistia, pagduol nato sa simbahan, joining participating in a religious activity, listen to me, according to a certain author, it is your way of gratitude. It is your way of thanksgiving to your God. Meaning, ang ato ding pagduol sa Ginoo, ang atong pagsimba, pag-apil-apil sa iyang makalihukan, usa na kapagpakita sa atong pagkamapasalamaton ngadto sa iya. Showing our gratitude, showing our thanksgiving to Him. Maunang, damor kang musimba, damor kang active sa imong spiritual life, damor kang grateful. That's the reason why God will bless you. Because you are grateful. Pag sige kag duol sa Ginoo. My point is like this, my dear people. Kining Santos nga Eucharistia is powerful. Ngano? Kung si Kristo imo madawat sa imong kasing-kasing, because there was an argument if the wine or the bread or hostia, once it is eaten, once it is put in your mouths, you know what, my dear people, asa ni padulong sa tiyan o sa kasing-kasing? Kabalo mo ang tubagana sa atong baruganan sa pagka material sa maong gitawag nato og hostiyas og bino, simpre padung nas tiyan. Pero kung atong tan-awon ang essence niya na kana mao si Kristo, it is no longer hostia, it is no longer ordinary wine. From the mouth it proceeds sa imong kasing-kasing. Manang every time di ay nga modawat ka ning hostiyas, ning bino, ditso na sa imong kasing-kasing. That's what I believe also. Although material na, trigo gyapon na, bino gyapon na, muditso na stomach, kay mao man na ang pattern sa atong body system o sa ibutang sa baba ditso stomach. Pero there is a mystery about the Eucharist. This is my conviction. It never arrives, it never reaches sa tiyan. It reaches sa kasing-kasing nato once we accept this holy Eucharist, this body and blood of our Lord Jesus Christ. Now, kung kining maong pagkaon, ingon si Thomas de Aquinas, if what you eat is what you are, kung si Kristo gyud ka na, listen to me, kung si Kristo gyud ka ng hostiyas o bino, dapat kita, nga sige og dawat ana, matakdan ta sa atong gidawat, will become like what we eat according to the version of Thomas de Aquinas. Kabalo mo, this is my point.
If you are receiving Holy Communion and there's no transformation in your life, then there's no conviction at all about what you receive, about what you eat, about what you put in your mouth. There's no conviction. Means, what kay pagtuo if there is no transformation in your life. Because according to Thomas de Aquinas, supposed to be, what you eat is what you are. Meaning, ang imong pagdawat ni ining lawas ni Kristo kung itugib ka, na siya na ginay kausaban sa imong kinabuhi. It transform you. You will become like Jesus Christ. This is accepted in theology. It's one of us is born on this planet Earth to become like Jesus Christ. May imong sama ni Kristo. Mauna, the more you receive the Holy Eucharist, the nearer you are to become like Jesus Christ, or else you become or you became a twin of Jesus Christ. Kung bahali ba nahimo ka murag kaluhan ni Kristo, bisan jutay lang. Muna kung ikaw nagdawat ka ni Kristo diya sa Santos nga Eucharistia sa panog bino, nya wa kay transformation, wa kay kausaban sa imong kinabuhi, wala mulakra si Kristo sa imong pagkatao, then what's the use of receiving the Holy Communion? In fact, si Kristo gusto atong dawaton siya, kay aron may takdan pa niya, siyang nature, siyang kinaiya, siyang batasan, siyang gawi. Muna, for those who are always receiving the Holy Communion, the Holy Eucharist, and there's no transformation, no what we call renewal of life, then it is an irony, it is awkward to say that, to know that. Muna ang uban, dili makonvince nato nga mo appeal sa misa, nga mo ingon ta nga si Kristo ra ba na, kanang tanog bino, ingon to nakadungog, sure ka? May ka, yes, sure, ingon to, kung sa'y prueba, ingon man simbahan, ingon mas idsil, siyang wali, nga siya gid na, si Kristo na through the power of transubstantiation. Pero kabalo mo, di gisa mo to. Ngano, wa man siya makakita ni Kristo nimo, uldo sige kagdawat niya. Matakdan unta ka ni Kristo, kay siya may sige dawat nimo. Silang mangalawat ka, sa diha nga mo dawat ka sa Sacrament of Holy Communion. Mo ni prinsipyo ni San Thomas de Aquinas, what you eat is what you are. Mo nang ako, I am hoping and I am encouraging each one of you nga midawat ni ining balaang Eucharistia nga unta si Kristo mulakra nato, if not totally, bisan ginagmay lang. In fact, kita matagos sa kanato gipakataon ning kalibutan na aron mahimong Jesus Christ ni ining yutaa. Sayang kaayo, nabutay buta nga gibuhatag maayo sa katao. Nakapangutan naman siya, yung sa ikaw ba si Kristo? Ikaw ba si Jesus Christ? Mingon tong mga tao, nganong nakaingon man ka na ako ba si Jesus Christ? Mingon tong buta tungod sa imong kaayo. That's what I heard from Jesus Christ. That's what I heard from anyone preaching about Him. He's good. Mo nang abi kong ikaw si Kristo. Kabalo mo ang mga tao, nakandog iyang kasing-kasing, ug naka-analyze, nakita niya, nga ang paghimo dig matarong matagadlaw, it is a resemblance, it is a reflection of Jesus Christ's image sa persona ni Jesus Christ. Muna, all of us believers on this Eucharist, I am hoping and I am challenging each one of you, mulakra unta si Kristo sa atong kinabuhi. Makita unta siya. Kabalo mo, one of the reasons kanang wag ko mubuwag sa Katoliko, despite in spite sa tanan akong yagian, tungod kaya ako kondensado nga gamhanan ang misa. And you know what? Father Rubia told me yesterday, mayon siya, you know what, brother, kining santos nga misa mo'y nakapabaskog sa kuwa. Pag di ko kamisa, maluya ko. Pag maka-misa ko, maka-preside siya ba? Kaya naman sa gibati, iyon siya mabaskog ko. You know what? I smiled and I told him, yes,
Father, it is true. There is a grace sa misa. And this is what I feel also. Pag di gali ko kawali, maluya ko. Pero nakita na ko kung kagalingon, pag magwali gali ko, wherever I go, mura kog ma-energize. There is something unusual I feel panahon nga magwali ko like this time. Or else, kung asa ko iabot sa kapalaran. Kabalo mo pag imudayo kag laing lugar, pag mobisita kag laing dapit, wa ka kailas mga tao imong audience, wa ka kita kinsay imong dangpan, kay kining mga tao nga akong gitamak, gibisita nako, wa mi magkita na. I went already in different provinces like Camiguin, Butuan, Samar, Bukidnon, Davao. Wa na ako nasla mamit. Cebu. Meaning, kay wa ka kailas imong audience, wa ka kailas organizer, wa ka kailas nag-invite nimo. You know what? Anxiety, fears, worries mo turok sa imong kasing-kasing ba? Muna sometimes makapamalandong ko saan yung kinabuhi og magwali ka, no? Mag-mission ka, moabot ka sa kalugar, dili maginilalim. Pero ninyo, nagtanaw sa nindutas kinabuhing idseloy, suroy-suroy lang, nakawlaka, wali, nahuna na ninyo. It is not easy. Namulakaw ka, makiharong kag mga tao, makigmeet ka kasi klaseng mga tao, nga di nimo ikunsa, wa mo magkita, di mo kaila, di ka sigurado. Pero kabalo mo deep inside in ko, Lord, my joy is your what he called command. Ang akong kalipay ang imong sugo sa kuha. My joy, Lord, is your instruction to me. My joy, Lord, is your glory. Mao na ako nangahas pag namimitar nako, pag ma-arrange, ingahas ko adto ko sa kalugar bisan di na mo igunsa, wa may kaila. Mga tao ra nang nakadulog sa tungwali in somewhere, imbitar sa tuwa. Pero nganong ako gining gituyuan? Mao nang one time I told my staff inko kabalo kaday inganing kinabuhi namo nga mga magwali. Unlike sa ordinary mga tao, ngano, ordinary mga tao, ngitag kwarta, mulig balay, kaon, tuog, nikaugma, bakod, ngitag kwarta, tuog, simba. Unlike us, dagan kayo concern sa kinabuhi. Mo man among kalipay, labi na kining among misyon nga iwali ang mayong balita. Walang nakita nako dili sayon, pero tungod sa panabang sa Ginoo, everything becomes easy. Why I need to share you like this? Why I am telling you these things? Tungod sa rason, my dear people, kay matod pang Padre Rubia, ang misa daw nag-energize niya. Mao sa nila akong na-feel. Ang pagwali sa Ebanghelyo, ang pag-ingon sa mga tao that I'm here bringing the love of God, telling you that God loves you, it's my joy. It energizes me. It empowers me. It fuels my heart. My point is like this. If I feel this, if Father Rubia feels like that, there's no reason that you cannot feel also like that. There's no reason that you cannot feel what I feel. Meaning, if you believe that the Eucharist can give you empowerment, then attach to that. Because Psalm 28, Jesus is our strength. God is our strength. God is the source of all our strengths. Meaning, if you are coming to the Eucharist, it is not only showing your gratitude to God, but at the same time, you are coming to the Eucharist because you are giving strength. Manang kamong tigsimba lamang because you are giving strength. You are getting the strength from Jesus Christ, whom you receive through the Holy Communion. Ako ng conviction. If I feel what I could fuel in preaching the gospel, I know kamusad minaminaw, mao sa inyong gibati, you are energized every time you hear the gospel of Jesus Christ. And that feeling that you are energized is a concrete manifestation of God's intervention sa kinabuhi sa tao. Because God is God of strength. God is God of inspiration. God empowers us. God fuels us. God energizes us. Mao na kung diya sa misa na energize ka, niling atong Ebanghelyo nga atong gisgutan, energize ka, meaning there is God within you. God is visible in your life. God manifests. God intervenes. Diha di mo. Morning, importante ning misa sa atong kinabuhi.
Importante ni Eucharistia sa itong kinabuhi. If God is the source of all our strength, of our what he called power, then na si Kristo sa Santos Eucharistia, come to Him. Kaya kung nakita, the world is dragging you down, while God is afflicting you, God is getting you upward, boosting you. Because there are two powers on this earth, the power of God and the power of Satan. The power of Satan is dragging you down, while the power of God is uplifting you. Mao nang ipiwan strength, kamo nang aluya, na wadag pagto, na wadag paglao, masakit to, na wadag agana, na magpakabuhi. This is my advice. Listen to this. Come to Jesus Christ. He is the physician of all physicians. He is the source of all strengths. He is the source of all solutions. He can help you. Munang damor kang ma-attach diya sa Santos kayo Eucharistia, damor ang pagpapala, grasya, benisyon, imong madawat. Kaysa may tag-iya ng tanan. Mao nang si Kristo mingon nga ang mukhaon nako makadawat og tunhay nga kinabuhi, makabatog kinabuhi, mabaskog. Pabda kong gibati panang makakalawat ko, murag ko ibayaw sa kaytasan. I am energized every time I receive the Holy Communion. I am empowered sa diyang makadawat ko ni Kristo sa Santos nga Eucharistia. Unang, in summary to what I noticed to myself, ako man experience, please don't get me wrong, nindot kayo nga akong paminaw every now and then. Nga naman tungod kay, energetic man ko every day. Some people commented me, Mr. Edsel, how do you handle everything? How you manage everything? Nadagan ka gikabisiyan, gibuhat. Nabagod ko time, mag-exercise. I spent hours in my relaxation, kaya ma-relax mo ko pag mag-exercise ko. How I manage everything, how I handle everything. Kabalo mo, everything becomes easy for me because I am inspired every day. Happy ko every day. Kung makasimba ko, makawali ko. Munang, today I am telling you, find your happiness. Ug way laing makahatag nimong happiness ang Ginoong Hesukristo. Where? In the Eucharist. Where? In this gospel that we are sharing, that we are talking about. Before I end up, somebody texted me, ngayon sa Brad, salamat, gahapon, nagkita ka sa Santo Siyad, diha mo. Wala mi makakita, my wife was there also. Salamat kayo. So, nagpasalamat ni kay nakakita daw si Nato in person. Tingali, listener nato sa radyo ni of Santa Lucia Trinidad. Thank you, people of Santa Lucia Trinidad. We were there yesterday. Pagpalain kayo. Unang lipay sa ta. Kung naay mga taong makakita nato niya malipay, lipay sa taana. Kaya mo man gusto sa Ginoo. Ngang imong presensya maghatag og kalipay, dili kay maghatag og kaguol. Maguol bitaw ko pag nakoy taong ikatubang niya nagmuro ang dagway, maguol ko. Ngano ka no? Sulubon niya yung dagway nakakita nako, pero mga tao gani makakita nato niya murag ibayaw sa langit, lipay ko. Ngano? Kay mao lagi na desire sa Ginoo, gipakataw ka para mahimong Hesus sa uban. Si Hesus pag naa siya, happy man ka. Mao na kun ikaw mahinungdan nga happy sila, then that is a concrete evidence that God is visible with you. Thank you for tuning. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinahanglan. Ako magampo, launta inyong idubol ang inyong efforts to receive the Holy Eucharist, to listen to this gospel, kay matagusan nato nang ngitag kalipay. Niya ako, konbinsado ko, na desmisa magmalipayon ka, iblis ka, kaya nagpasalamat ka sa Ginoo for all the favors, blessings, and even sufferings, and at the same time, you are getting strength. You are getting the power for your daily journey in life. Monang, be attached to the Eucharist. Be attached to this ministry. In order you will become happy and you will become alive. Kasi Kristo mingon, amo dawat nako niring panugbino sa akong mga pulong pagtulunan, makabatog tunay nga kinabuhi. Right? Maunang inseparable gini. Ining lawas ni Kristo yang Ebanghelyo, inseparable. Matthew 4, it says, you cannot live by bread alone,
but by every word proceeded from the mouth of God. Meaning, importante ng pagtunas Ginoo. It energizes us, it empowers us, it fuels us. It satisfies us. It gives us energy to move on, facing different adversities, stumbling blocks of our journey in life. Muna ako magampo, people, nga makaplagan unta ninyo ang tinod nga kalipay. Ang kalipay si Kristo. Ang kalipay ang Eucharistia. Ang atong kalipay diha siyang pagtulunan. Believe me, once imo makaplagan ang imong kalipay, every day you are energetic to face all the adversities, challenges sa imong kinabuhi. As I declare, healing, miracles, blessings, prosperity, favors, abundance, surprises to come down to each one of us in Jesus' name with the Holy Spirit, kubad sa pag-ampo sa langit ng inahan, Mama Maria, sa saman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been furnished to it. God loves you.